Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf Pak, mengambil waktu Bapak. Ini ada dosen dari Maroko. Dia ingin sepengetahuan mengajar di kampus ini, Pak. Oh iya, silakan Bu. Have a seat, sir. Please, thank you. Jadi saya akan menerjemahkan. Jadi Anda dosen dari Maroko ya? Terus Anda ini ada kegiatan apa dari universitas di sana? So you are a lecturer from Morocco, right? So you want to know about your program. Can you explain more about your program? Sure. So, in University of Morocco, it's a program to send lecturer to teach in abroad campus or outside Morocco. And my program is teaching Urdu. Jadi di kampusnya dosen ini, dosen dari Maroko, itu ada program untuk mengirim para dosen ya ke kampus-kampus luar negeri. Jadi sebagai sukarelawan untuk mengajar di kampus-kampus seperti Asia, gitu sir. Oh, itu program yang sangat menarik di kami. That's a very interesting program. That's great, thank you. So, can I ask something? Because I will teach here. My idol activity and volunteer here. Finish my. Bolehkah saya bertanya tentang apa aja sih aktivitas atau acara-acara besar yang biasa diadakan oleh program studi bahasa Inggris? Oh, jadi dari BPI sendiri itu ada English Camp. Nah, English Camp itu salah satu aktivitas untuk menyambut mahasiswa-mahasiswa baru. Kegiatannya ada berkemah, terus nanti nyanyi, terus ada pentas seni segala macam dan mengenali alam sekitar. Nah, selain itu juga setiap tahun itu PPI mengadakan English Contest. Nah, di English Contest itu ada beberapa macam lomba seperti membaca berita dengan bahasa Inggris, menyanyi, dan lain sebagainya. Juga ada nanti di semester 6. Semester 6 sendiri itu ada mata kuliah English Drama. Nanti Anda bisa melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswi latihan dalam bahasa Inggris. So there is a lot of activities in English study program. For example, like English camp. So the purpose of English camp is to welcoming a new student. Yeah, the activities like sing a song together, camping, and doing something together. And then there is a very big event in English study program, like English contest. Yeah, English contest is like a competition of English based on senior high school level. The competition type is like spelling bee, news reading, and singing. And there is English drama, usually held by the 6th semester. You can watch this drama because this drama is held once a year, and this year the drama will be held by semester 6 in June. Wow, that's enjoy activities. So, I wanna ask permission for my program here. This is my paper. You can sign here. Jadi dia ingin meminta izin ke Bapak, jadi bisa tanda tangan di sini untuk program ya untuk tanda tangan. Oke. Berapa lama Anda akan mengajar di sini program ini? How long you do this program in this campus? For about 6 months. Sekitar 6 bulan Pak. Oke. Minggu depan Anda sudah mulai bisa mengajar. Anda juga bisa sekalian berkenalan dengan dosen-dosen lainnya. Semoga Anda menikmati program Anda ini. You can start the program next week, but before that you can introduce yourself to other lecturer in this study program English, and hopefully you enjoy this program in this campus during this program. Thank you, sir. Terima kasih ya Pak. Maaf belum waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.